Joo, mulla olisi ehdotus siihen, jos on liian kuuma, niin... Well, it's a good thing the studio's got proper air conditioning. I promised myself I was gonna spend most of the day working, and I don't intend to break that promise. Not this time. kun mä niinku repeilen vain tuolla inventory ääneen, se on niinku taas kun keijupölyä! Cash card. My cash card at the moment is really quite useless. There can't be more than $1 or two left in it. Cash card, siis onks niinku lompakko? Mielenkiintoinen termi. Mutta joo, mä hetken aikaa vähän näin nyt pelännyt, mutta mietiskelin, että onko tää kokonaan tollasta ihan niinku fantasia niinku juttua, mutta ilmeisesti tässä ihan päästään oikeeskin maailmassa, normaalissa maailmassa seikkailemaan, joka on ihan jees. Plant, mitä sä sanot siitä? I'm not good at taking care of living things, but this plant's doing just fine despite months of neglect. Joo. I had to borrow some posters from the cafe because I just can't afford to buy any of my own. When I think about it, that's so depressing. No, ehkä vähän, mutta sellaista se on köyhillä ihmisillä. Tästä saa varmaan vaatteita päälle, jos mä nyt haluan edes. Mä en oo ihan varma vielä. Joo, tää vaikka ja mitä. Alright, so my wardrobe's sort of chic deficient, but I can't afford to be cutting edge. Useful, practical, and cheap is my shopping mantra. Ihan hyvä kieltämättä, sillä perustaa mäkin vaatteita hommaan. Joo, Toy Monkey. It's Constable Guybrush, my oh, ape. He doesn't much like being called monkey. You are crazy person. Mä kyllä tykkään tästä päähahmosta ja tässä vaiheessa niin kuin mä sanoin. It's a bunch of drawings I drew when I was a kid. I don't even know why I brought them here. They mean absolutely nothing to me. Kyllä vähän taitaa. Tunnearvoa. I could only carry one suitcase with me when I left home. There was so much I would have loved to bring, but c'est la vie. At least it was a clean break with my past. I guess when all my hard work starts paying off, I'll get a house and fill it with all kinds of new junk. The past, who needs it? Yeah. Mä haluan kyllä ottaa tän. Jei, mä sain sen mukaan. Okei. Okay. Joo. Miten mä pääsen... Näin, no niin. Ja... Joo. No mitä sä nyt sanot siitä? It's been too hot to sleep with a cover. So I don't. Yeah. No joo. Shelves. Shelves. Totta. That's my desk, so, theoretically, that's where I'm supposed to do my work. I think my muse has departed me for greener pastures, though, because lately, inspiration's been fleeting at best. Toi on kyllä toi luova työ on vähän sellaista, että se on vähän hazardia hommaa, jos ei tuu mitään ajatuksia päähän. It's just a chair. Miten niin vaan tuoli? Ei siis on pöytä. Ai, hyvin tässä menee. Mikä se on? It's a picture of me and my friends. No katsotaanpas vähän lähempää. Okei. Okay. It's a picture of Charlie, Emma, and me in Florence Park. Marcus took it about a month ago before it got real hot. Joo. The Diary. Päästäänkö lukee likaisia yksityiskohtia hänen... Itse asiassa onks tän nimeä itse asiassa sanottu edes? En nyt mene vannomaan. My on again, off again diary. We've had a turbulent relationship, her and I. We are not so different, you and I. Ja toivottavasti sä et puhu vai sä tarkoittaa käytännössä kirjoittamista. Dear diary, note to self. Dreams of talking trees and dragons aside, it's still no excuse for talking to inanimate matter in the real world. So quit it! Okei, ja siis tosiaan se oli The Dragon. Niin kuin mä vähän arvelinkin. Hyvä minä. Joo, siis oikeesti mä en pääse tästä hemmetin keijupölyäänestä eroon.
I've been keeping a diary intermittently since I was 5 years old. Not the same one, of course. I started this one, I think, April of this year. Se taisi olla kohtuu paksu päiväkirja, jos olisi 5-vuotiaasta asti pitänyt. Tää nyt on varmaan joku reilu parikymppinen naikkonen. There's a loose sheet of paper in here. Joo. Hey, it's my timesheet from the cafe. I completely forgot I put it in here. Good thing I found it, 'cause I'm broke. Okei. Okay. Ja täällä ei varmaan muuta sitten ole. Päästäänkö pois? Päästään. It's a list of the hours I worked this past week at the cafe. Okei. Okei, sä et sano. Take it off. I'm part of the should be reading more but life's too short generation. We embrace our illiteracy. The last book I read was How to Seduce the Man of Your Dreams. Now, if I can just find a man to dream about, I'll be all set. Mä luin sen saman kirjan. Mutta joo, mä oon kanssa vähän sama juttu. Mulla oli sellainen pieni kirja fantasia innostusvaihe joskus nuoruudessa. I'm so old. Teiniässä, mutta se jäi sitten taka-alalle ja samalla en oo jatkanut sitä lukuhommia sen jälkeen, ihan niinku tällaista aikuisten lukemista niin sanotusti. Sä et mene sinne, joo. No se vielä. That's my work. It's supposed to be a portrait of my life study teacher, but I think he might disagree. Joo, ja tää tosiaan on aika, tai kuten seikkailupeli yleensä, niin aika tästä hitastemposta, eli jos ette sellaista tykkää, niin pahoittelut, mutta tällaista tää tulee olemaan todennäköisesti koko peli. Mitä? Siis siinä oli äsken jotain. Bot. Täh? Siis onks mä tulossa hulluksi? Siis siinä on ihan varmasti niinku tollain silmä ja fan luki. Eli niinku tuuletin. That fan is supposed to keep the room nice and cool in the summer. Sure. Yeah. It's at least, 1/4 of a degree cooler in here when it's on. Joo, okei, se ei näköjään oikein toimi. Mutta eiköhän tää huone on aika lailla tutkittu, joten lähdetään hallway. I over to the studio to do some work. Only 2 weeks until the big show opens, and my contribution is in serious need of attention. Might be a good idea to get dressed first, though. Mä en oo samaa mieltä. Well, hello. Hei, kuka sä oot? Me pois. Hey, babe. Come on. Babe, you're looking real sexy today. Zach, listen, I've got to run, and... What's going on, April? How you been? Ei kun niin April, kyllähän se tosiaan sanottiin. Mä taisin, kun se tuli vastaan, niin mä luulin, että se tarkoitti niinku... Mikä se nyt on? Mikä se on? January, March, April. Huhtikuuta. Joo, se on taas nää kuukausnimet, niin menee ihan sekaisin. Sä oot selkeesti douchebag, mä en tykkää susta, ja siis April on mun lady jo tässä vaiheessa, se täytyy sanoa. Siis onks tää niinku tällä, että mä niinku, koska no aikaisemmat oli sellaisia, että niinku käytännössä se niinku, sä otat sen aiheen, mistä puhutaan, mutta onks tää nyt käytännössä niinku valinta, että joku näistä mä niinku vastaan tolle. Sä oot kyllä vaikutat sen verran douchilta, että mä en oo ihan liian ystävällinen sulle, että mä en oo kuitenkaan ihan niinku mulkvisti, mutta I don't really have time to hang around. I don't really have time to hang around. Then how about hanging out with me tonight? A few raptures, some hot dancing. Did I tell you I got a VIP pass to the pavilion? Those things are hard to come by, babe. Tuo on tosi tuttu ääni se on jossain muussakin pelissä ollut. Mutta mä en lähde sun kanssa mihinkään, koska... Niin. Sounds like good fun, but not tonight. Sounds like good fun, but not tonight. Hey, whenever. Just don't expect me to be waiting around for you forever. No chick is worth that heartache. See you around. What an asshole. Hyvä April.
Siis me ollaan niin sielun kumppaneita, tän niinku huomaa, me ajatellaan ihan samalla lailla. Ja sitten valitettavasti huomaan, että hän on pelihahmo, no joo. Organic plastic. It grows, and it converts carbon dioxide into oxygen, just like real plants, but it doesn't need nourishment of any kind. Convenient, but disturbing. Hieman kyllä, siis eihän tollasia oikeesti oo. Mä en ainakaan tiedä. Jei, keijupölyä. Organic plastic. Ei meidän varmaan vielä tarvitse sitä tutkia. Jack mua ei kiinnosta. Free access terminal. What? Mitä? Computer. Voice interface is not installed. Please use the touchscreen interface to communicate with this free access terminal. Oh, okay. Why not consider a very reasonable upgrade? In addition to a voice interface, true holo display technology and Instacredit compatibility. No, I'll just use my hands, thanks. You are missing out on a great opportunity. If you upgrade now... Hold on. You understood that. You have a voice interface installed already. Why would I pay to have another one installed? Current voice interface is for sales purposes only. If you take advantage of this very affordable upgrade today... No, really. This terminal doesn't belong to me. Noted. Please refrain from voice communication in the future, or you will be reported to the FACT FUB and charged for processing time. FUB? Fair Use Bureau. They are authorized to carry deadly arms. Well, whatever. Sorry. Okei. Eli siis tää ilmeisesti jonkunlaiseen tulevaisuuteen, siis no 99 vuonna, niin me tavallaan tulevaisuudessa ollaan nyt jo, mutta ilmeisesti vähän tällaista niinku kehittyneempää teknologiaa, mitä vielä on. Niinku vähän toi puukin vähän vaikuttaisi, että mun mielestä niitä ei ainakaan oo. Mutta Charlie on ilmeisesti meidän ystävä, eikö se ollut siinä kuvassa? Charlie's apartment. His place is twice as big as mine, with a private bathroom and a huge bed. I guess he likes his creature comforts. Siis iso sänky on niinku ihan parasta, mitä voi olla. Niinku jotain verrattuna johonkin armeijan punkki, niin nehän nyt on ihan hirveetä. Pitää vähän pystyä leveilemään ja näin päin pois. Mut pääskö mä menee sinne? Nobody home. Okei. No me mennään varmaan alakertaan. Luulisin. Joo, kello on vähän tsekkailla vielä sellainen vartin verran. Hyvin kyllä mennyt niinku tässä aikaa, vaikka tuntuu, että ei ole mitään. Hei, kuka sä oot? Fiona! Well, hello! Ja mitä sä katot? Sä katot jotain näytönsäästä ja kuvia. tai sitten tähän aikaan ei vaan pystytty näyttämään mitään videokuvaa peleissä, mutta joo, siellä ei ole mitään, tsekataan. Mikä se oli? Corkboard! Aivan siis, niin, toihan on korkista tehty tommonen. Tosin mä en oo kyllä tällaisia nähnyt enää pitkään aikaan, mutta... Be considerate. Keep the volume down after 11 p.m. Fiona. Okei... Common room duty roster, July 27th. April and Emma. Oh, joy. Manual labor. My favorite. Oh, joy! San Francisco. I'd love to go there someday. Someday soon, hopefully. San Francisco on kyllä sellainen paikka, missä on siistiä käydä. It's a monkey. Look, it's Monkey Boy. Sä oot vähän turhaan innoissa siitä kyllä. Pizza and movie night, Monday, July 31st. BYOS. BYO what? Soap? Siis mä en ymmärtänyt edes BOY-osaa, ei kun mitä O. Mutta ehkä nää englanninkieliset lyhenteet ei tarviikaan olla ihan hallussa. Pink Note.
I can't tell what that note's saying as long as it's up there. Fiona's handwriting is not particularly legible. Joo, no sit katsellaan vähän lähempää. Jei, keijupölyä. Mä varmaan niinku sanon koko pelailun ajan ton sama varoituksen sana. I'm sorry, but big sweaty jocks do not turn me on. I'll take a nerd any day. Oh, I'm in love! Siis tää on ihan varmaan tarkoituksena tehty niinku tällaisia nörttejä varten näin puolensa vetäväksi. Ihan näin niinku ajatustensakin perusteella. I'm sorry, but big sweaty jocks Okei. do not turn me on. I'll take a nerd any day. Joo. Annual summer blowout at the Fringe Cafe, Friday, August 4th, 8 p.m. Free food. Live performances by Royne Dale. Harlequin Masquerade. The Go-Getters. Tickets available at the bar. $10 only. Spread the word. Siis toi niinku free food niinku on jo sellainen niinku, että mitään muuta ei tarvitse tietää. Mut joo, siinä ei muuta. The omnipresent screen. I don't pretend to know how it works, but all the data apparently passes through tiny little black holes in the fabric of our dimension. You know, that really freaks me out when I think about it. What? Black holes? Ja siis se niinku käytännössä meitä siihen esittelee sun berberiäs tolle Fionalle. Mutta ei se mitään. I'm open to anything. Se on self. It's a matchbook. It's a matchbook! Mikä toi ääni? Shelves. Äänensä oli. No kato siihen kohtaan, kato johonkin. Vai miksi taas... Emma picked this table up at a flea market for $10 last month. That's $9 more than it's worth. Come on, no sehän tyylikäs. It's a chair. Näinhän se on. Mut They really knew how to design tacky furniture back in the late 22nd century. 22nd century, eli siis niinku... Onks niinku 2300-luku? Joo. They really knew how to design tacky furniture back in the late 22nd century. 22nd century. Siis eikö se ole 2003? Siis niin 2300-luku. Vai onks mä nyt ihan väärässä? Nyt mun mikki taas hajoo. Pysy paikallas vielä hetki. Fiona. That's Fiona, my landlady. She's all right. Okei. Ei siis niinkun... Mikäs tää nyt on landlady? Siis niinkun... En mä nyt keksi taas suomenkielisiä vastineita, mutta ei se mitään jutella. Morning, Fiona. Good morning, darling. You're up early. Yeah, I couldn't sleep. Are you feeling all right? You look a little pale. Joo. Päätään niinku pohtimaan tästä niinku ihan tyhjän päivästä kysymystä, mitä mä tähän vastaan. Toi on vähän, en mä nyt viitti tosta nyt avautua, mutta I just have a lot of work to do. I just have a lot of work to do. For the exhibition. How's that going, darling? Good. Fine. It's going. Actually, it's not going so well. I haven't felt inspired in a long time. Weeks. I'm scared that I'll never... What would happen if I just ran out of creativity, Fiona? What if I can't ever finish a painting again? Oh God, I've chosen the wrong line of work. Oh, darling, no. I just think you work too hard. I worry about you all the time, you know. Don't. Well, darling, I do. You should work less and play more. When was the last time you had a boyfriend? God, don't remind me. That's a depressing thought. Well, there you are. Live, enjoy your youth. It goes by too quickly as it is. Yeah, you'd know, wouldn't you? Ooh, that's uncalled for. That's downright mean, April. I'm in a mind to kick your ass for that one, and I've won tougher fights, believe me. Joo. Ja siis tää on niinku yksi poikaystäväehdokas, jos niinku... Pick me!
Where's everybody this morning? Where's everybody this morning? Mickey's tied up in the basement. Mind you, she's not literally tied up, of course, although that is a tempting thought. Are you getting into your sexual fantasies here, Fiona? Because it's a little too early in the morning for that, don't you think? Sorry, I just can't help myself. Anyway, the plumbing is... You probably noticed when you took a shower, yeah? There's no hot water. So Mickey's working on that. Getting knee-deep in putrid canal water is her job, thank God. What about Charlie? He up yet? No, he's still sleeping, and Emma just went to bed. I saw her come in when I was making breakfast. Do you know who she's seeing now? I don't know. Some guy? Those lads I see her with, darling. She's too good for those arseholes. I wish she'd find herself a man who'd treat her right for once. She hasn't had much luck with love, no? She's a magnet for creeps, and she's so pretty. They prey on her, you know, bastards. I've tried to talk to her about it, but Emma's impulsive. She doesn't listen. She's just as headstrong as you and me, darling, but I'm sure she'll be all right. She's smart and resourceful, and not afraid to speak up for herself. Joo. Tää on tosiaan vaikea, kun tässä on kuitenkin suhteellisen pitkiä nää keskustelun pätkät, niin sitten niinku omia kommentteja tähän heittää kerkeä unohtaa, mutta siis niinku Miki, eiks Miki on miehen nimi? Ainakin jossain muistan nähneeni mies Miki, mutta tää Fiona puhuu kyllä ihan niinku her. Eli siis nainen on, ja sitten en tiedä ilmeisesti onks vähän oliko se nyt vaan vitsailu, että onks tää nyt niinku vähän niinku naisiin päin vai ei, mutta ei se mitään. Shouldn't you be outside enjoying the good weather? Shouldn't you be outside enjoying the good weather? You joking? Bollocks to that. I'll stay inside until September, thank you very much. It's too bloody hot. Siis tää on just tää niinku, että jos on... Wow. Okei. Se oli vähän mielenkiintoista. Siis tää on just tää niinku, että jos on hieno keli ulkona, niin siis ei sun ei ole pakko mennä ulos. Jos sä haluat tuolla koneella pelata, niin sä voit pelata. Ei se ole mikään syy, että pitää mennä ulos, että on kaunis keli. Tällainen pieni heitto. Can I ask you a few questions? Can I ask you a few questions? Why, certainly, darling. About what? Joo, okei, eli tässä on aika kivasti. Wow. Katsotaan, että tässä rupeaa aika pikkuhiljaa loppumaan, niin keritäänkö nää ottaa, mutta kokeillaan. Tell me about Emma. Tell me about Emma. Emma? Why, she's your best friend, darling. I don't know what to tell you that you don't already know. You girls are so close. That's true. The day we met, we clicked instantly. It was strange, but cool. Like me and Mickey then, except for the sex, of course. That's a pretty big except for, Fiona. Oh, I guess so. She's the crazy one, Emma is. Not crazy as in mad as a hatter, but crazy in a good way. Fun to be around. Emma's always been a little weird. Exactly, darling. She's a flirt, too, and the boys seem to drop like flies at her feet. No wonder. She's a real looker, I don't have to tell you. I'm sure she could have been a model if she'd wanted, but she's an artist, and a good one, too. I really think she'll be a successful artist. Her sculptures are getting a lot of attention. Selvä. Se on tosiaan niinku kysy, että miten sä voit kertoa Emmasta, niinku kuitenkin nämä hahmot tässä kyllä tietää, mutta pelaaja ei. Anything else you can tell me about Emma? Anything else you can tell me about Emma? She ought to be a little more careful sometimes. She's a flirt, and although she doesn't mean any harm, some lads don't take too well to being teased and rejected. You should tell her that, though, being her best friend and all. I have told her. She won't listen. No. She does worry me a little, but she's a big girl and she can take care of herself. I'm certainly happy to have her living here. Next to you and Charlie, she's my favourite tenant. Selvä. What did you think of me when we first met? What did you think of me when we first met? That's a peculiar question, isn't it? I thought you were quite lovely. I still do, darling.
Do you remember the day I arrived? Of course, darling. It wasn't that long ago, and I'm not senile quite yet. It was in May, wasn't it? Charlie referred you to me, and you were quite at a loss. First day in the city, wasn't it? I remember. You looked like a lost puppy. Puppy? Me? When I saw you lugging that suitcase across the bridge, my heart went out to you. I'm glad you came here. You could have been lost anywhere else. Joo, mukavasti saadaan tälleen backgroundia, se on aina niin kun, jos haluaa yhtään tarinaan syventyä tai haluaa niin päästä sisälle, niin tää on ihan mukavaa tästä informaation saamista. How long have you known Charlie? How long have you known Charlie? Oh, he's one of our oldest tenants. It's close to 3 years, I believe, since he moved in. Charlie is always in a good mood, and he's such a gentleman. I agree. He's an actual, genuine gentleman. And you don't see a lot of gentlemen these days, trust me. You have a very good friend in him, darling. Perhaps even more than a friend. What do you mean, more than a friend? Not for me to say, darling. If you don't realize it yet, you will. Niinku se hirveesti niinku tarvii hoksuttimia käyttää. What do you mean more than a friend? Niinku tavallaan, no joo. What's up with Jack Lee? What's up with Zach Lee? Zach? I think we both feel the same way about him, darling. He's not actually a bastard. If he was, I'd have had him out of here in an instant. But he is an arse, and a stuck-up, pompous, arrogant wanker. My thoughts exactly. Aside from that wanker bit. Still, he pays his rent on time and he doesn't make a lot of noise. He keeps to himself. And most importantly, he's shit scared of me, so I can't just kick him out. Kyllä, en ollut itse yksin näiden omien mielipiteiden kanssa Jackista. Tell me a little about yourself, Fiona. Tell me a little bit about yourself, Fiona. Me? Why? It's not much to say, darling. I love my job, I love Venice, and I love being with Mickey. I'm a happy girl. Sure, sometimes I wish I could go back to England to see my family, but that's water under the bridge, so to speak. I'm very happy with myself and my life here in Newport. Joo, ja tosiaan ilmeisesti hän on naisiin päin kiinnostunut, koska puhuu tosta, että Mikin kanssa on, ja Miki on kuitenkin ilmeisesti nainen. Niin. How long have you and Mickey been together? How long have you and Mickey been together? Mickey and I have been together since I was 19. She was in her late 30s then. The older, wiser, worldly woman. I found her sweet and charming and intriguing. When I finally realized she was neither of those things, it was too late. I was in love. She stole me away from my dreary British inner city life, and she brought me here. She was no knight in shining armor, that's for sure, but she knew how to treat me like a woman. You guys make a great couple. You think so, darling? Yes, I guess we do. And the sex is amazing. You never get tired of talking about your sex life, do you? Never. And if I ever do, please shoot me. Vai niin. Joo. Can you tell me something about the border house? Can you tell me something about the border house? That's one of my favorite topics, darling. What precisely do you want to know? Herra Jumala, siis niinku tässä on tunti taitaa olla takana, mutta siis tää niinku vaan riittää. What made you decide to run a boarding house? What made you decide to run a boarding house? That's a long story. One of the reasons Mickey and I got together was that we shared a passion for the classic English country inns. You know, quaint, weathered buildings, funny old ladies, and oddly suggestive names like the Lazy Cock. What? So why come here to the big city? To America? We wanted to create a place with a similar atmosphere and hospitality here in Newport. Like a safe house for people like you and I to call home, if only for a short while. So we discussed different options for a few months, and then we decided we wanted to start a boarding house for young,
penniless students and artists. You decided you wanted to do that here in Venice? We knew that Venice was the place for us long before we came here, but the hard part was finding a building cheap enough. And this building was available? Not at first. Like most of the buildings in Venice, this one used to be a factory, but when we first looked at it, a local company was planning to turn it into a bar and nightclub. It was so perfect for our purposes, though, that we appealed to the Venice Borough Council, and after outlining our plans, they gave us the go-ahead at a reduced price, provided we kept our promises regarding our tenants. Joo, mä nyt halusin kyllä vetää nää, mutta mä en oikein tiedä, onko tää niin hirveän kiinnostava tää niinku paikka. Joten mä sanon thanks for the information. Thanks for the information. I'm glad I could help you out, darling. Joo, ja siis tää puhuu niinku Venice, ja siis Venicehän on Venetsia. Mut siis toisaalta se puhuu, että se on Newportissa, mutta en oo ihan varma. What's the story behind my apartment? What's the story behind my apartment? Your apartment? It's more a room than anything else. Not much more than a large closet, really. It's not that small. It's one of our smallest rooms, but it's cheap and it's on a nice floor. I hope you're happy there. I like it. It's convenient. And it's got an interesting view. That's nice to hear, darling. As for the story behind it, no unexplained deaths or hidden pirate treasures, I'm afraid. Just a long string of students on a tight budget. Siis mä en oikeesti niinku ymmärrä, että minkä takia siis yksin elävä nuori ihminen ei tarvis mitenkään erityisen iso asunto. Mulle ainakin riittää sellainen katto pään päälle, niin se riittää meikäiselle. Mut do you like Newport? Do you like Newport? The city? I stay in Venice most of the time. It's easy to forget we're just a tiny little pocket in the middle of a sprawling urban wasteland. But do I like it? I think Newport is one of the great cities of our age. Love it or hate it, you can't argue with that. And which one is it? Love or hate? I haven't decided yet, darling. Ask me again in another 15 years. Perhaps I'll have an answer then. Joo, eli se on tavallaan niinku toi Venice on siis joku osa Newportia. Mutta mä haluaisin, no joo. What can you tell me about Venice? What can you tell me about Venice? I don't really know much about the history of Venice. You should really ask someone with an interest in local affairs. What I do know is that this whole neighborhood used to be an industrial area, and that about 100 years ago they converted most of the buildings into residences for students and the homeless. And it's a nice place to live, certainly. Friendly people, liberal attitudes, great clothing stores, quite perfect, aside from that dreadful stench from the canals in the summertime. Joo, mä en varmaan noita border house nyt kysellä. I don't have any more questions right now. I don't have any more questions right now. Don't hesitate asking if there's something else you want to know. Yeah, I'd better get going. I'd better get going. Off to school. Yeah, there are no more classes this semester, but I have to finish my painting by next Thursday. For what it's worth, darling, good luck. And don't work too hard, all right? Joo, mä en oikein tiedä mikä logiikka tossa nyt mulle edes oli, että mä en noita ottanut, mutta joo. Tää voisi lopettaa tällä kertaa. Mä en itse asiassa tiedä, onko tässä millainen tallennussysteemi, mutta mä kokeilen sitä selvitellä. Ja joo, tällainen ensimmäinen pelikerta ja siis täytyy sanoa, että oikein hyvät vaikutelmat jäi varsinkin niin kuin tästä päähahmosta ja siis silloin ollaan todella vahvoilla, jos seikkailupelin päähahmo maistuu jo heti ensimmäisen tunnin jälkeen näin hyvältä, tuo kuulosti vähän likaiselta, mutta ei se mitään. Mutta tosiaan loistava vaikutelmat tuli Aprilista ja katsotaan miten lähtee tarina avautuu. Tässä nyt ei hirveästi sitä puolta päästy vielä katselemaan, mutta joo, ei kai siinä. Kiitokset vaan oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru 2 ja tässä oli uutta pelailua, vanhaa, loistavaa seikkailupeliä, näin mä uskon ainakin.
hyvät vaikutelmat. The Longest Journey, ja tätä tullaan jatkamaan toisena pelailuna. Ja pistäkää ihmeessä kommenttia, tykkäyksiä tulemaan, mitä mieltä osoittakaa mieltänne, mitä mieltä olette tästä pelistä ja pelailusta. Ja toivottavasti tätä katselette ainakin silloin äänestyksen aikoihin tästä tykkäsitte, joten joo, ei siinä muuta. Se on meikäisen puolesta. Loistavat jatkot kaikille ja morjens.